Hello, once again, welcome back to my channel. Ajibi moi ahigina ase idu khuri katibo kata chakate. To khuri do ile maybe offer ina ho fit to tangor pali do. To kinia gira wala ase moi bi na jane takani jane takiu to sai taki bi video to skip no kurina. Itu tuh ile, paling moi buat jaga site paling kirai di mana kuri asle. Daila itu branch tuh ile paling bisi kiwa kuru hina se itu wa. Wona baru wona ki kau nak kati asle. Danger place. Kati oleh bisi tiktar. Intia tu kirai di bola se. Bisi danger se lebih. O phale kiri bona, kot phale kiri bona se kau ina nachani na boya se mukan intia. Kot phale kiri bo. Pola ole la rasta tu tinda bona kina se. Kot phale bola dia hobo. Sai jabo. Apni kam bi skip no kurne sai thaki bi. Rati hoy ase de itia tu. Tinde bra kata shuru kurisle. Kirawo na pare. Andira hoy de tin bra shuru kurisle sabito. Last night do video do rati hua bra video do capture kole para na do khuri kira do na to moi dia hole bi dikai dibo apni kan sai thaki bi video do skip no kurina kali rati mokan itu katise itu kirai dise itu kut jaga de ase kute ase guna jani bole mon thakisi gele itu siko app te chaigina yate search koribi itu lon bai khuri to kote pai goina to siko app te sab pai jabo apni kan itu ase itu nala la upor na bridge nishnai boi jase sabi 20 feet ho jabo na ki niche te to moi itia itu khuri do le na poina tikabo kiman nishna hola 80 feet hoise hole itu dai beras na itu jaga de olop itu sapa goina aro ekta duita to ulai jabo na ki moi bhabna to itu lobori kina kam gula ase sai dagi moi to video to banai thaki ole ase to sai thaki apni kam bi itu to ele boil pata ase de boil pata itu porta ase sabi na itu prai porta hoina ase sab sabi epali bi nichi de bi itu kila pata ko na jane moi
mokan badu mu goi duke itu do ile kina katibo kina kuri ase itu moi next video te dikhai dibo to moi video do achila do le yate end koribo next video te log koro de